Himayaon gid ang Ginoo nga magkaupod ko kamo subong aga sa atong online devotion kag sa atong pagsugod pangabay kong tanan sa pagbukas sa inyong mga Bible in Corinthians chapter 10. Pagbasahon naton 1 verse lang gid sa mga chapter, verse 31. Ang badi sa pulong sa Ginoo, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Okay? So, amo ni aton nga passage subong aga. But before kita magpadayon, mga muitanay, let's pray. Our gracious God, Heavenly Father, thank you for this day that you are with us in learning from your word. We pray, Ginoong, gamiton mo nimong pulong para sa amon, sa pagmold sa amon into becoming more like your Son, Jesus Christ. Thank you, Lord God, sa amon opportunity, kagabay, Ginoo, nga ikaw ginaamon mahimaya as we practice what we are learning or we will be about to learn today. Thank you, Lord God, and again, Ginoo, balik namon sa iyong pagdayaw. In Jesus' name, pray. Amen. Ang title sa atong sermon, this devotion this morning is to glorify God in everything. Glorify God in everything. It's so difficult, to think or a way or to separate ourselves sa atong day-to-day life. It is the usual feeling para sa isa ka individual nga kundiin ginahimo nato ng atong kagalingon as the main character of our lives. Hindi na kay do feeling naton kita permi ang bida sa atong kabuhi. Kita ang sakto, kita ang maayo, kita ang maalam, kita ang tanan, Kaga it's difficult naman i-acknowledge nga kita ang pigaw or kita man ang sala. Kaga amo na kaga amo na gani kung makabati ka bala nga ikaw gina-correct or ikaw gina-rebuke sa imutod. It's so simple, it's so easy nga mangakig ka dayon. Kag mamba ka, sino ka gidhaw or maghimo ka sang negative response sa iyaging panghambal sa imo. Because it's so difficult to look at yourself and to say that you are the wrong or that you're the one who is at the wrong. Gusto mo permi ikaw ang tsakto, kag gusto mo ikaw permi ang ma-appreciate or mahimaya. But the thing is, kung tanaw-tan mong pulong sa Ginoo, never gid ang isa ka tawo should receive any glory and honor. Why? Because we don't deserve any appreciation or anything from other people. Because amo na gani, kung ano man ang miara sa aton, it's all because God give it to us. That's why, if there is someone who needs to receive glory, it should not be us. Amo na gani, nami bilang sa akon sang pastor ko before, amo sa akon. If somebody appreciate you, balik mo sa Ginoo, habal mo, to God be the glory. Because that is the truth. Because hindi kita deserving sang tanan or sang any worship or praise. Maka you're welcome kita, guro. Maka you're welcome kita. But let's be honest. Kung ano miara kita subong, kung makabulig mo kita sa iban, it is not because of who we are or what we are capable of. It is only because God had provided us with the resources that we need and much more, and also the God, the Savior, who give us the characteristic or the capability to becoming more like Jesus Christ. Amo na ganing Holy Spirit that is in us, the God that is in us, give us the fruit that we need para mag-act accordingly, and through that we could help others. Kaya mo na gani, may people ma-appreciate sa aton, pero again, it is only because God gave us everything that we need, because God had give us the strength, the capability to help others. So
hindi gini pwede nga kuhaon nato ng glory, no? So what does it means to glorify God? What does it mean? To glorify God means to acknowledge and praise His greatness and recognizing and exalting His attribute like love, mercy, and power by living a life that reflects those qualities and essentially giving Him the highest honor through your thoughts, words, and actions. Essentially, it's about making God appear magnificent and worthy of admiration through your behavior. No? So, amo na ang simple definition sa glorifying God. It means to emphasize sang kung sino siya, kag i-acknowledge mo, in-appreciate mo, kag mo na gani, you do all those good things okay, because you know that this belongs only to the Lord. Because I have God. Kag amo ni yung mga reason nga madamo some people makakilala si Jesus Christ not by our words alone but by our lives, no? So if there is certain things nga nag-convert sa madamo nga Kristohanon, hindi ang aton pagambal nga kita Kristohanon kay dapat sundon kita kay nagahambal kita sa matuod, kundi makita sa aton pangginawi because makita nila that we are glorifying God in everything that we do. Kag amo ni pagkatun-an naton sa amuning statement ni Paul sa mga Corinthians, gusto niya emphasize sa aton nga kinahanglan gali i-glorify naton ang Ginoo. So first, kinahanglan naton when should we glorify the Father? Kung natong bala sa amuning nga passage ang niya, whether therefore you eat or drink or whatever you do. Oh, whatsoever you do. So, kung natong bala, naghatag kisa sang sense that every time is a time to glorify the Father. Because somebody day, whether you eat, whether therefore you eat or drink, actually, kung natong balang drink and eat, that is the most essential part sang aton life. Every day, naga-eat, naga-drink kita. Kag every day kinahanglan gid na, no? Ginahimo naton. Oh. So, in those moment, in those time, the most basic things that you are doing should be a time to glorify God. So, amo ni ang dapat naton panumdumon that wherever or whatever we do or whatever time it is. Tanaon naton whether it is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, we need to glorify God. No? So, it means to worship Him, to give Him honor, to give Him praise. So, it means, amo lang sa mga amuning nga time, sa every time, every moment that you live, you are still living on this earth, dapat, if you do such thing, I am only doing it because I want to glorify God and magnify His name so that people will know that I have a wonderful God. And through my life, people will acknowledge that, will believe that, will desire that as well, and they will also follow my example. Nga sundon man nila, i-glorify man nila ang Ginoo sa ila kabuhi. So, the simple thought, the simple passage, ginahambal naton sa aton, that hindi gali nga sa time lang gid nga maayo ang kahimtangan naton, hindi lang gid sa mga kundiin nga kinahanglan gid naton ng Ginoo nga we try to glorify God, or kung Domingo lang gid sa time ba lang nga nag-worship kita, amo lang ang time nga mag-glorify kita sa Ginoo, or maybe sa time lang gid nga wala sang taho sa palibot naton kay tungod na huya kita, maybe hindi. Tanan nga tion sang aton kabuhi dapat ihatag naton ang paghimaya sa Ginoo. Sa tanan nga opportunity nga makabaton kita, i-glorify naton ang Ginoo. Amo na gani biskan sa simple eating, sa simple drinking, tanan ini tion sa paghimaya sa Ginoo. No? Kanami bala sang example sa Bible, there is a man named Enoch, no? Aba niya di
The Bible says that he walked with God for 300 years. 300 years. So, what does it mean to walk with God? It means to constantly loving and appreciating Him in His life. So, it means he is being obeying Him, following His command, doing whatever pleases Him. Kag-amo ni makahambal ang Bible that this man for 300 years have been worshiping and glorifying God in his lifetime. So that's why even when he was taken, basi mag-extend pagiguro to ani, pero taking kuha na siya sang Ginoo ya. There's nothing more to prove. There's nothing more to do. He had already shown that he wants to glorify God. I don't know if I could do that. But that is the command. That is what we should do. Kita gani on lifetime naton 80. Kaga mo na bala, no? Panumduman na bala. What is left of our life? Pila na bala. San o kita na luwas? Ako mga I think mga 20 plus. 20 plus ako sa nagbaton ko sa Ginoo. Tapos subong mga 40s na ko. 40 plus na ko. So kung tanaw to bala, mga almost half ni ina, gin-waste ko sa kalibutan, ginbutang ko ang akon life into serving myself. So those time, hindi na to mabalik. So what I could do is kung ano pang may ara na bilin nga time sa akon, ihatag ko na tanan para sa Ginoo. Your time is precious because time could never come back. Pag nadula na gani, wala na. So, kung ano man ang miara pa kita subong, whatever time na miara pa kita subong, how long pa ang time na miara kita subong, dapat himayaon naton niyapon ang Ginoo. Kung ano man ang nabilin sa aton, dapat tanan ini mag-represent or mag-show that I want to glorify God. Kaya i-glorify ginaton ang aton nga Ginoo. So, amo na no? Very simple. We need to glorify God every time. No? Kung diin man kita, amo pa gina next. Where? Of course, basa-basa ko tadi, balik kita. Ang niya? Whatsoever you do, do all to the glory of God. The same statement, the same thought. Simple lang yapon. In every time and everywhere. No? Where? Everywhere. Kung diin man kita, simple. Whether kung diin ka naga-eat, kung diin ka naga-drink, kung diin ka nagakabuhi, kung ano man ang ginahimo mo, tanan ina, you do it all for the glory of God. Whether it is in the church, or whether it's at home, whether it's at school, whether it's in an office, no? Sometimes baladaan, may ara kita idea na kung diin Sunday lang, para lang din sa Ginoo. So, tagkuntion ko para sa Ginoo. Pero apart from that day, para na isa ako. No? That is wrong. That is not true. So, kung ano man ang ginihimo naton, kung ano man ang sitwasyon naton, kung ano man nagakatabo sa kabuhi naton, dapat tanan, himuon naton para sa paghimaya sa Ginoo. No? So, i-center naton ang aton time para sa Ginoo. Kag kung diin man kita, kung diin man kita subong, kung diin man kita pagadalhon sa Ginoo, padayon kita sa paghimaya sa Ginoo. No? Amo gid ang pinaka-basic. Okay, in Matthew chapter 20 28. Amba niya, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world." No? So, basically, ginhambal sang Ginoo that this is a command, go and preach. Amo ni siya ang Great Commission. Basically, ginhambal sang Ginoo sa aton that we need to obey Him in whatsoever we do, in wherever we are, whatever you are doing. Amo na go ye as you go, as you live your life, you please me by obeying me, by following me, by living my life that you should be following, no?
So amo na ang pinaka-basic diri. So as a Christian, hindi lang gali nga kada Domingo kita magatry sa pag-glorify sa Ginoo. Dapat everyday sa aton kabuhi kailangan naton i-glorify ang Ginoo. Hindi lang kada tion nga comfortable kita, tion nga maayo ang kaimtangan naton, or kung ano man ang maayo sa aton, amo lang naton i-glorify ang Ginoo. Kung may nabaton kita something, dapat biskan ano nga sitwasyon, sa ano mang circumstansya, kung ano nga tion, kag kung ano man nga lugar, dapat himayaon naton ang Ginoo. No? Amo na gani, if you are doing something sa kabuhi mo, has this: is God being glorified in whatever I am doing? If that is not the case, then kayo patawad sa Ginoo. Kag himua ang thing nga ginahimo mo para himayaon ang Ginoo. No? Hindi nga i-try naton i-fit ang aton thing sa ginahimo. Ay, basi malipay man ang Ginoo sa ginahimo ko That is wrong. I remember sa una, no, may isa kayang people, hambal niya, Pastor, may ginapaluyaga ko, galing unbeliever, amo na gani, gusto ko dalon sa simbahan para makabati isang kaluwasan. Kanami man tani, positive nga makabati siya sa pulong sa Ginoo. But the wrong reason, wrong reason, kay gusto niya nga pwede na maging eligible ang amo nga person nga paluyagan niya, no? Because through that hindi siya nag-disobey sa Ginoo, and that is wrong. So tawad sa Ginoo, amo ni ang simple message naton subong nga aga. Kung ano man ang ginihimo naton, balik kita gyapon. Why am I here? I am here to glorify God. So if I am here to glorify God, then it means kung ano man ang tion nga miara ko, kag kung diin man ako subong, tanan ini should be centered to the Lord and for the Lord. No? Sige, mga miyo kita. Let's pray. Our gracious God, Heavenly Father, we are grateful for the moment and the time, Ginoo, nga naging gather mo kami sa amoning nga devotion. We pray lang, Lord God, na gamiton mo ini sa pag-mold sa amon to becoming more like you, so that we could magnify you and glorify you. This is the way, Ginoo, magkabuhi kami, so the way mag-speak kami, the way we live our life, Ginoo, kabay maging pleasing na before you. Kag kung ano man nga tion nga miara kami diri sa duta nga ini, kag kung diin mo man kami pagadalhon pa someday, kabay, Ginoo, makita gid that we are glorifying you, kag gina-magnify ginamon name, ang imo name, Ginoo. Kaga ikaw gid ang amon mamimik sa amon attitude, sa amon gawi, kag sa amon life, sa amon mind, kag kung ano man ang miara kami, Ginoo. Salamat ni Ginoo, kag sa liwat ginabalik namon sa imong pagdayaw, kag pagpasalamat. In Jesus' name pray. Amen.